दोस्तों, 2 दिन से मेरे कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे ईमेल पर, व्हाट्सएप पर एक तूफान आया हुआ है। हर कोई पूछ रहा है, क्या मिस एथियस्ट मुसलमान हो गई हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और मुझे मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्डिकस पर आप सुन रहे हैं। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ मुझे पेट्रियन और पेपल पर सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो सोचा एक वीडियो बनाकर जवाब दे देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मिस एथियस से कहूँगा, तेनू अल्लाह पूछे। दोस्तों, वो मुसलमान हुई हैं या नहीं, इसका जवाब देने से पहले कुछ बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मजहबी गटर है जिसकी बदबू पूरी दुनिया तक फैली हुई है। पाकिस्तान जैसे गटर में सरवाइव करने के लिए खुदा को या किसी क्रिएटर को मान लेना काफ़ी नहीं होता। अगर खुदा को मान लेना काफ़ी होता तो ना कोई शिया मरता, ना कोई अहमदी मरता, ना कोई हिंदू मरता, ना कोई क्रिश्चियन मरता, और ना ही कोई दूसरा जो खुदा पर या क्रिएटर पर ईमान रखता है या उसको मानता है। क्योंकि ये सब तो किसी न किसी तरह से खुदा को या किसी क्रिएटर को मानते हैं, लेकिन अपनी जान माल की सलामती के लिए ये सब काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन जब से तौहीन रसालत यानी ब्लास्फेमी जैसा काला कानून आया है, ऐसे में पाकिस्तान में सेफ रहने के लिए सुन्नी होना भी काफ़ी नहीं है। क्या पता आप नमाजी परहेजी सुन्नी हो, दफ्तर में यानी ऑफिस में, किसी महफिल में किसी से कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और अगला आप पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा देता है, तो फिर आप जितनी मर्जी सफाइयाँ देते रहें, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपकी गई भैंस पानी में। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल एग्जाम्पल जो है वो लाहौर के एसपी खालिद महमूद हैं, जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। वैसे तो मज़हब इंसान का पर्सनल मामला होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई नमाज पढ़ता है या नहीं, रोज़े रखता है या नहीं, दाढ़ी रखी है या नहीं, ये इंसान का और उस इंसान के खुदा का मामला होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे तंग नज़र और तंग दिल मुआशरे में ये मामला अकीदत के ठेकेदारों ने यानी मौलवियों ने और मुफ्तियों ने ले रखा है। ये लोग फैसला करते हैं कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, कौन मोमिन है और कौन मुर्तद है, कौन जिंदा रहेगा और कौन वाजिबुल कत्ल है। और तो और मौलवी ही फैसला करते हैं कि किसकी बीवी उस पर हलाल है या उसको किसी मौलवी से हलाला कराने की ज़रूरत है। तो सोचें, अगर इनका ये हाल है तो ऐसे माहौल में खुदा या किसी क्रिएटर के वजूद का सिरे से ही इनकार करना कितना बड़ा जुर्म है, और ऐसा काम करने के लिए कितनी हिम्मत, कितना हौसला और कितनी जुर्रत दिखानी पड़ती है। और जान से बढ़कर बड़ा कोई रिस्क नहीं होता। पाकिस्तान में एथियस्ट बनना मतलब तकरीबन तकरीबन अपने डेथ वारंट पर साइन करना होता है। जनवरी 2019 में हारिस सुल्तान ने पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से उर्दू हिंदी चैनल शुरू किया। फरवरी 2019 में मैंने अपना चैनल शुरू किया। फिर कुछ महीने बाद गालिब कमाल साहब भी यूट्यूब पर आ गए। 2 साल पहले 2 साल पहले सिर्फ 2 नाम थे, सिर्फ 2 लोग थे जो उर्दू हिंदी चैनल चला रहे थे और इस्लाम के झूठों और इसके जुल्मों की दास्तानें खोलकर दुनिया के सामने रख रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 साल लगे इस काम में और बहुत सारे लोग जुड़े। वो मजरू सुल्तानपुरी का मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर,
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج اس کارواں میں بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھا کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا نے اسلام کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو پرنٹنگ پریس نے کرسچینٹی کے ساتھ کیا تھا، اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں جب تک اسلام کے سارے دانت نکال نہیں دیے جاتے. یہ کام چلتا رہے گا، اس کام میں لوگ آتے بھی رہیں گے اور جائیں گے بھی. اب اس کام میں تو بہت ساری لڑکیاں بھی جڑ چکی ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہماری موومنٹ کو فیمیل وائسز کی بہت ضرورت ہے. تو ایسے میں مس ایتھیسٹ ایک فیمیل وائس تھیں. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی چینل بھی چلایا، ویڈیوز بھی بنائی، اپنا دل کھول کے اپنے ویوز سامنے رکھے. تو سب سے پہلے مس ایتھیسٹ اس کام کے لیے میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ تو ابھی تھوڑی ہیں، ابھی آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ کہ بہت ساری ہوں گی جو اسلام کی گھٹن سے نکل کر آگے آئیں گی، اور ان لڑکیوں میں مس ایتھیسٹ ہمیشہ صف اول میں شمار ہوں گی. وہ آئیں اور آتے ہی چھا گئیں. جتنا کام کیا بہت زبردست کام کیا، لیکن پچھلے 4-5 مہینے سے وہ اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے ایکٹیو نہیں تھیں. اب رہا یہ سوال کہ کیا وہ مسلمان بن گئی ہیں، تو اس کا جواب صرف اتنا سا ہے دوستو کہ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایتھیسٹ ہونا کتنا بڑا رسک ہے. اس لیے ایتھیسٹ کو، اور خاص طور پر ایتھیسٹ ایکٹیوسٹس کو، اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایون ہم ایک دوسرے پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو پرسنلی طور پر جانتے نہ ہوں. دوستو، میں مس ایتھیسٹ کو پرسنلی طور پر بالکل نہیں جانتا، اور نہ ہی میرا ان سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہے. لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ایکٹیویزم کے حوالے سے جانتا ہوں، اور ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور یہ جو آخری والی ویڈیو انہوں نے ڈالی ہے، یہ دیکھنے کے بعد میں تو ذاتی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مومنوں کے ساتھ اپریل فول کر رہی ہیں. اور فرض کریں اگر اسلام قبول کر بھی لیا ہے تو ہمیں ان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا. وہ پاکستان میں رہتی ہیں اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کام میں لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، لیکن اب یہ کارواں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ تب رکے گا جب اسلام کے دانت نکل چکے ہوں گے اور اسلام دنیا کے لیے نو لانگر رسک ہوگا. دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. آخری میسج ہمیشہ کی طرح، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں.